Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Nagtindog didto ang mga tao nga nagtan-aw samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nag-ingon, giluwas niya ang uban, paluwasa siya sa iyang kaugalingon kung siya mao ang Mesiyas nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo, miduol sila o gitunulan siyag bino og miingon, kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kining mosunod, kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibugal-bugal kaniya, dili ba ikaw mao man ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon og kami. Apan, gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ani adinhi gisilutan sa maorang silot, apan ang silot natong duha angay kanato, kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat, apan siya walay sala. Og miingon siya kang Hesus, Hesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Miingon si Hesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo. Sa inyong paminaw mga igsoon, naghari na ba si Kristo dinhis kalibutan o wapa? Naghari na siya dinhis Pilipinas o wapa? Anna magkahinay yung tingog. Naghari na siya dinhis atong parokya o wapa? Kusog-kusog. Naghari siya diha sa inyong mga pamilya o wapa? Lingiya imong tupad. Naa siya sa imong kasing-kasing, wapa. Siya mo'y hari sa tibuok kalibutan. Pero matod pa niya, ang akong gingharian, dili lugar o butang nga inyong makita o maduol. Kaya ang akong gingharian, anha sa inyong kasing-kasing, anha sa taliwala ninyo. Ana. Kanya unsa may timailhan nga ni hari ng Ginoo, naadayon ang kamatuoran, wa nay mamakak, naadayon ang kalinaw, kahiusa, kalipay, o kauswagan sa kinabuhi. Okay. Lingian sa dimong tupad. Nawa ka makapabakak, na di ka bakakon. Ngutan awa. Yang mamakak pagani, ang gahari ana, yawa. Kaya ang yawa, Prince of Lies man. Si Kristo, the truth man siya. I am the truth. So mo na nakaapan. Sa inyong tanaw ron, sa atong mga leader sa politika, kinsa kahay dili mahadlok mo angkon sa kamatuoran, ang mga Marcos, Duterte, o Lini, Robredo, ang mga dilawan. Kanabang di gyud mo hadlok mo angkon sa kamatuoran ba? Mudawat, Marcos, Duterte, o dilaw, o pinklawan. Kamo nalay hunahuna na. Ang kamatuoran sa Ginoo mao kini nga siya'y nagbuhat sa tanan
ug way nahimos kalibutan nga dili pinaagi kaniya. Mo nay gisulti sa atong ikaduhang pagbasa. Unya, sa unang pagbasa, gihulagway ang usa ka tawo nga mosunod sa Ginoo, sama ni Hari David. Si Hari David naliwat sa Ginoo. Ug unsa may iyang kinaiya? Una, ang iyang gihuna-huna kanunay unsaon nga matuman ang sugo sa Ginoo. Di gyud siya mobuhat basta dili para sa Ginoo. Gilingyay mong tupad na kanang imong kilay para nas Ginoo. Na kanang kilay nimo ba? Kanang color sa imong naong para nas Ginoo. Kana rong imong pagminyo para nas Ginoo. Kanang inyong pagbuhat og bata, labi na mong mga bunyaganan, nagpabunyag, nasubay ka nas gustos Ginoo. Sigsigi lamog himog bata, wa mo'y mga kasal. Nasubay pa na sa gustos Ginoo. Wa na. Kanang pagsigi nimog ingong I love you sa imong kabit, nasubay pa na sa gustos Ginoo. Kung ang pari moingos madre I love you ter, nasubay pa na sa gustos Ginoo. Nasubay. Nganong nasubay man, kay ningo mas Kristo paghigog baay kamo. Pero kadto kasi imong kabit moingon I love you, wa na masubay. Kabit man na, imo ginang biyaan. Kinsa dinhing asawaha nga magsigi jog ingon sa bana kada adlaw og I love you very much. Kanang bana ba nga gipakaslan nimo ba? Taas ang kamot. Tulo ra ka buok. Tulo. Sus animala giday ninyo. Giharian gyud mo siyawa. Harian gyud siyawa. Mao na nagkinahanglan tag renewal. Ug unsa man pag-renew? Matod pa natos tubag sa Salmo, nalipay ako, nagiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Kana mangadto na ta sa balay sa Ginoo. Hain ang balay sa Ginoo nasa atong kasing-kasing. Pasabot, bag-uha ang imong kasing-kasing. Ang duha ka tulisan nga gilansang tupad ni Hesus sa cross, ang usa wa gyud magbag-o. Niapil sa siyag bugal-bugal ni Kristo. Siya, Mesiyas nga ka, kanaog diha. Wa gyud magbag-o. Pero ang usa ka tulisan, anlan man kuno tog Dimas, mao'y ni badlong. Siya bay, wa ka mahadlo ka ng imong gisulti. Kita nalansang ta sa krus kay mga buangon ta. Sibo ni sa atong sala. Pero kana siya wa nay sala. Kana bitang ang pagbag-o sa atong kasing-kasing mga igsoon, kanang muangko na ka ba nga naa kay sala. Gilingay imong tupad. Ingna nakasa baya ko. Ingna ba imong tupad? Ingna nakasa baya ko. Oh. Ay pagsigig pamasangil, siya. Ang sa maning atong corruption karon perti maning dako atong corruption, moingon sa pakulong tamo, pakulong ana. Sila ipakulong. Kadtong administrasyon gikan 2016 hangtod 2022, maotoy basula sa flood control scam. Siging pamasangil, di gyud mo angkon. Mga asawa, sige pangasaba asbana, tungod lang kay nakasa kuno. Nya ikaw wa kay sa? Ha? Wa na. Mga bana sad tamparuson pa usayng asawa kay nakapahilabot og laing laki. Panahon sa pagsimba kay niadtos kwartos pare. Sibako lang ba? Sibako lang. Nya ikaw ba na namparos, wa jud ka kahilabot og laing babay. Oh, dihay usa ka bana nga niduol nako kay patyo na niya iyang asawa kay nasakpan gid niya nga nag-sex og ang laki. Nya kay sige man siya paminaw nako, kunos akong misa. Iya usang gidangat to. Gadag pusil. Pader, luwas sami. Kay kapatyon no na kay kog tawo. No kinsa man ka? Ko kailan niya.
Diha sa iya asawa, gahilak. Nya pag istorya na namo, iya yung tulisok og may iyang asawa, kay hugaw kuno kayo, ng laki. Nya ang asawa, akong ipangutana, anong nahitabo man eh. Siya pader, napugos ko, kay ako ni siyang, ang katong laki nga kuan ako, nagpahimos nako, ako tong supervisor sa among department. Og iya kong gihulga na kundi ko mo give in, iya kong taktakos trabaho. Nya ako pader, ako ra may gimin nga nagtrabaho sa amo, kani akong bana sige mlanig inom. Nang napugos ko pader para sa akong pamilya. Nako ikaw dong, isog mong kay ka. Huwag yung kakahilabot og laing babae. Atubangan kas pari ha, ang kuna og naagyon. Siya, maubitaw pa der, sige-sige sad. Nako, kaaybi ni mong unay og pusilan ng imong pusilan. Mag-inang kunay tas atong sa, maunay pagbag-o. Unya human, muhangyo tas Ginoo. Muna pag-angko ni Dima sa iyang sa, niingon din siya, Hesus, hinumdumi ako kung maghari ka na. O kung sa may gisulti ni Hesus, karon dayon, kuyog ka nako sa paraiso. Kung maghinulsul tas atong sa karon dayon, makasinati tag paraiso. Dako biyan ang sa, nga di ka mo palit og slot. Pangutan na imong tupad, nipalit na kag slot. Ina birthday biyang ni Father Ugma. Nya kinahanglan man kita mo palit og slot kay ato man ang gift niya. O di ba? O wa pa ka kapalit, nya mauli kas inyo, nya naa ka dihay 100 pesos or 300 pesos, di jud ka mo palit. Dako kay kag tulubagos Ginoo ana. Nga naman, imong gipahari ang kadao og ang gugmas kwarta. Kay ang paghigugmas kwarta mga igsoon mao nay tuburan sa tanang mga yawa. The love of money, according to St. Paul, is the root of all evils. Mao na ibili na dihas mga lamisa, pinaagi og slot. Oh, di ba? Gilas na lang lingi be. Ing na imong tupad. Ing na nakaamgo na gyud ko. Ing na ba? In English lang, ing na I realized I need to buy slot today. Sige, katong mo yun, manindog ta. Ang katong di gyud mo palit og slot,